कांताय कल्याण निधये निधयेर्दिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विकनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम गोत्रोद्भवस्य अंदरू मी गोत्रमुनु चेप्पुकोवलनु नामधेयस्य
అందరూ మీ పేరు చెప్పుకోవాలను. ధర్మపత్ని సమేతస్య అందరూ మీ ధర్మపత్ని పేరు చెప్పుకోవాలను. సహ కుటుంబానాం అందరూ మీ బంధువుల పేర్లు పిల్లల పేర్లు చెప్పుకోవాలను. కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి మనసులో విన్నవించుకోవాలను. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ ఆనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీల సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైకానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम नमो वेंकटेशाय. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र विवाह महोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है. प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला में यह संपन्न किया जाता है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार. लगभग 600 वर्षों से चल रहे इस परम पवित्र विवाह महोत्सव के दर्शनों को अत्यधिक ही महिमामय बताया गया है. इस लगभग 1 घंटे के महोत्सव विवाह महोत्सव का दर्शन यदि हम पूर्ण भक्ति श्रद्धा आस्था विश्वास एवं कृतज्ञता के साथ समर्पित होकर करें तो हमारी 21 पीढ़ियों का इसमें कल्याण हो सकता है. यह भक्तों का दृढ़ विश्वास है. 21 पीढ़ियां यानी कि हमसे पहले जो 10 पीढ़ियां गुजर गई हमारी वे सब एवं आने वाली 10 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है. प्रकार भगवान वेंकटेश्वर भगवत कर्म करिष्यामि तत्भगवान अनुमन्यतां प्राणानायम्याम् अस्यां सुवृदो वस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं जगद्वनि शुद्धि पुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाह्यद्धं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासु सप्तसुषमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूर्तेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णोमि रत्नाकं सुचरकं सुशर्मा इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्य पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यश्च रश्मिभिः. ओम ये ते शतं मरणये सहस्रं यज्ञया पाशा विदधा पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु मर्त्यस्वस्य. अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रचेदसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि याजस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि.
आदौ निर्विघ्नेन परशमावाह्यद्धं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं सकलविबुध प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डो ददानं मेघस्य मंसुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजिततनुजं सूत्रवत्या समेतं ओमाग्नेयो यस्मादजामहे त्वां विश्वे सदा त्वं महितो निशम्भो वैराजन्तेषु हदन्निदत्नां प्रयिष्यामधीशो विबुधा नामनादिर्यामे शस्तां निर्दां ददातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जय समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाज्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि होमतो देवा वन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितदेवनं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः तथो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो वृतानि भस्मसे इन्द्रस्य युध्यस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यवो जकृवाकं सस्समिन्नते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदाद्रविणशस्तुरस्य द्रविनोदासनरस्य प्रियं सते द्रविनोदा वीरवती मिषन्नो द्रविनोदरासदे दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनोभिर्वशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्राणश्चक्राजलसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षदार्गन्धोः आदित्यर्ध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रेण्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याहमेव कुरुते। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तु कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्णामयो भुवस्तानवु ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्य वाजयते हनः उषधीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता जनः पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देवदीद्यतु अग्ने क्रत्वा क्रतुः मृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागातु यस्वै बह्वे स्तन्वो भीतवृष्णाः तया मदन्तः सतमार्त्येषु वयग्रस्यापतयो
होरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हुतावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सदस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽद्यामहं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सहमा पुनातु सोमस्त्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिश देवार्त्यजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासां पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिश महावशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिश यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो नमीवो भवानः यत्वे महे प्रति तन्नोजुषस्वाशन्नये यद्विपदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे सग्मया सगुं सदाते सक्षीमा हिरण्मया गात्मत्या आवह क्षेम उपयोगे वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सकाशुषे वये दिनः। वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखमदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। सर्वप्रथम संकल्प करवाया गया अर्चक स्वामी द्वारा हम सब को कि भगवान समस्त लोक क्षेमार्थम समस्त लोक कल्याणार्थम हम यह आपका कल्याणम करवा रहे हैं। उसके पश्चात भगवान विश्वक्सेन महाराज जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं, भगवान से संबंधित किसी भी उत्सव में वे निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। उसके बाद वरुण देव की पूजा की गई जो कि जलाधिदेव हैं, जलों के अधिपति हैं, और उनसे अभ्यर्थना की गई विश्व के समस्त पवित्र नदियों के जलों को का आह्वान किया गया। उसी पवित्र जल से भगवान की ये सेवा हो रही है। ये देखिए आपके सम्मुख स्क्रीन पर मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों के बीजों को डाला जा रहा है एवं तुलसी पत्र एवं पुष्पों से आच्छादित करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जा रहा है। इस सेवा को ही अंकुरार्पण कहा जाता है। ये देखिए 9 धान्यों के बीज डाले जा रहे हैं अंकुरण के लिए, और यह अंकुरार्पण सेवा जो है उत्सव का शुभारंभ है। इस अंकुरार्पण के अनुसार ही जैसा यह अंकुरण होगा उसी प्रकार से विश्व में घटने वाली घटनाओं का आंकलन किया जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि जो भी घटनाएं घटती हैं संसार में, उनका आंकलन देश, समाज, प्रदेश के अनुसार होता है। और इसलिए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम देखते हैं कि
इस अंकुरार्पण का अत्यधिक महत्व है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम सबको अत्यधिक ही आनंद से भर देता है। बंधन पूजा करिष्ये। ओम शुचि वो हव्यामर्द शुचि नागम शुचिगम हिणोम यत्वरगुम शुचिभ्यः प्रतेन सत्यम रथसापायन शुचि जन्मान शुचय पावकाः शन्नो निदर्ताम तपसो जहत्ताम स्वयंभुरग्रे मृतये मृताय। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विनावक स्वस्ति देव्यदेर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातन स्वस्ति ध्यावा पृथ्वीषु चेतना स्वस्तये वायुमुप्रमामहे सोमं स्वस्ति भुवनश्चेष्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्तु स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्तुं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति पंतामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पूर्णर्ददाग्नता जानता संगमे महि स्वस्तयनन्ताक्षमनिष्णे विद्महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समत्य बृहत्युषो नाम विमारुहेम अं होमुचा मांगीरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चिताक्ष्यं प्रयतपानि शरणं प्रपद्ये स्वस्य संवादेष्वभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब रक्षाबंधनम का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। रक्षाबंधनम अत्यधिक ही अनिवार्य एवं पवित्र प्रक्रिया है जो वैदिक विवाहों में संपन्न की जाती है। वर एवं वधुओं को यह रक्षाबंधनम बांधा जाता है। यहाँ पर तो परमपिता स्वयं ही वर हैं, तो उन्हें किसी रक्षाबंधनम की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि वे स्वयं ही रक्षक हैं सबके। लेकिन चूंकि यह उनकी परिणय लीला के अंतर्गत है, इसलिए हम भगवान को यह परम पवित्र कल्याण उत्सव में रक्षाबंधन बांध रहे हैं। हमारे अर्चक स्वामी इन पवित्र कैंकर्यों का निर्वहन कर रहे हैं जिससे कि भगवान का विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यथाविधि संपन्न हो सके। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत ही कृपालु हैं और उनकी कृपा हम सब पर अत्यधिक ही उदारता से बरसती रहती है। इसलिए हमें भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के कृतज्ञ भाव से प्रणाम करना होगा भगवान का। तभी जाकर के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हम सबको परम आनंदित कर देंगे। भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ अवसर है। आइए इसका पूर्ण लाभ लेते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को पूर्णतः समर्पित कर देवें और अपना जीवन धन्य बना लेवें। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले जगदानंद कारक
का तिरुमला में होने वाला नित्य कल्याण, यह विवाह महोत्सव समस्त जगत की रक्षा करने वाला आनंद उत्सव है। संपंगी प्रदक्षिणा में दक्षिण की ओर मार्ग पर स्थित कल्याण मंडप में पूर्वोन्मुख स्थित कल्याण वेदिका पर श्री मलयप्पा स्वामी का श्रीदेवी भूदेवी माताओं के साथ नित्य कल्याणोत्सव संपन्न होता है। इसी प्रकार कल्याणोत्सव मंडप में वर्ष में एक बार होने वाले पुष्प यागम पवित्रोत्सव के साथ कुछ वार्षिक उत्सव भी संपन्न होते हैं। कल्याण वेदिका पर उभय माताओं के साथ दर्शन देने वाले भगवान श्रीनिवास कृपा सिंधु श्रीनिवास पेरुमाल अपनी कृपा से भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। परम भक्त भगवत अनुरक्त तलवारों ने संपूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से भगवान की स्तुति करते हुए दिव्य प्रबंधों का गायन किया है। भोग मंडप के रूप में श्रीरंगम क्षेत्र, त्याग मंडप के रूप में कांची श्री वरदराज पेरुमाल मंदिर, ज्ञान मंडप के रूप में मेलकोटे क्षेत्र और पुष्प मंडपम के रूप में तिरुमला क्षेत्र को भागवतोत्तम भक्तगण अभिवर्णित करते हैं। भगवान बालाजी को शंख चक्र प्रदान करने वाले भागवत रामानुजाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान पर अधिष्ठित समता मूर्ति हैं। तिरुमल नंबी अनंतालवान आदि श्री वैष्णव भक्त शिखामणि तिरुमला के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की सेवा करके धन्य हुए। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी अपने अति अद्भुत दिव्य मंगल स्वरूप में आनंद निलय में दर्शन देते हुए भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। भगवान के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांध दिया गया है। दोनों माताओं के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधा गया अर्चक स्वामी द्वारा। अब अर्चक स्वामी के दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन संपूर्ण निर्बाध गति से कर सकें। उन पर भगवान की कृपा बनी रहे। परम पिता का आशीर्वाद सदैव ही हम सब पर बना रहे, इसलिए यह कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। आइए हम सब भगवान के इस सर्वमंगल स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करते हुए श्रद्धा पूर्वक नमन करें और अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है आनंदित हो जाने का, परम आनंदित हो जाने का। भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। संसार के प्रति भक्ति करोगे संसार मिलेगा, भगवान के प्रति भक्ति करने से भगवान मिलेंगे। इसलिए परम पिता का ध्यान सदैव करते रहें। शुद्धेरुक्तैर्वावृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु इंद्र शुद्धो नागहि शुद्ध शुद्धाविरोतिभिः शुद्धो रयिं निदारया शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो रुद्राणि जिज्ञसे शुद्धो वाजं शिशासि मयि देवा धृणमाय जनता मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोदारावणिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तमम्यानि सोमे अस्तु ये नो मानिकां कथमर्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी षड्वेरुण कृणोत विश्वे देवास ह्यवीर्यत्वं महास्महि प्रजयामा तनोभिर्मारदामद्विषदे सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतैः सिञ्च तपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वद्दादति हव्यमाहं शमीकृत्वाञ्जनयो भूः घृतप्रदीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषश्वासरितो वहन्ति घृतमंशैजाक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुषानो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि
कृतं बीत्वा मधुचारकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षदादिवम् अग्न आयाहि वीतये कृणानो हव्यनादये निहोता सत्यबर्हिषीम् अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देव सविदुप्रसवा ॐ तत्सविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं प्रस्ताद्वितीयं सत्पुरुषो वेदावः स बुद्ध्या उपास्य विष्णा सदश्च योनिमसश्चवः ॐ भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् ओं सोमो दीनगं सोमोर्वन्तमासगं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यगं सवेयं पितृश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पुष्ये यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पुष्ये यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देव सवितप्रसदुनात्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि घृतासि श्रुतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मन्न प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय सोमा प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय क्रोवो इनत्तु समो इनत्तु संविशन्तान् दैवीर्दृशः पात्राणि देवयत्यायी दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विभ्यानावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनिज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतियजिष्ठ निरूपामि इंद्रायिष्ठ निरूपामि अग्नेयजिष्ठ निरूपामि सोमायिष्ठ निरूपामि अग्नेयजिष्ठ निरूपामि सोमायिष्ठ निरूपामि अग्निसोमाभ्यागुंजिष्ठ निरूपामि प्रजापतियजिष्ठ निरूपामि ब्रह्मणेजिष्ठ निरूपामि इंद्रायिष्ठ निरूपामि वसुभ्योजिष्ठ निरूपामि मरुभ्योजिष्ठ निरूपामि रुद्रेभ्योजिष्ठ निरूपामि अपौपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुजिष्ठ निरूपामि बृहस्पतियजिष्ठ निरूपामि मित्रायिष्ठ निरूपामि वरुणायजिष्ठ निरूपामि आदित्येभ्योजिष्ठ निरूपामि अश्विभ्याजिष्ठ निरूपामि पूष्णेजिष्ठ निरूपामि कक्षायजिष्ठ निरूपामि कक्षदेवत सोमायिष्ठ निरूपामि औपासनिज्ञायजिष्ठ निरूपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योजिष्ठ निरूपामि सर्वदेवेभ्योजिष्ठ निरूपामि आद्यं तृप्यतिश्रयामि चरुं तृप्यतिश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि अग्ने ज्योतिर्समिति स्वाहा अमृतवसि वारुणमसि अन्तरितं रक्षो अन्तरितारादयः मृत्युष्टगुं रक्षो प्रतिष्ठारादयः चित्तदिस्वातुनात्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वातुनात्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा देवस्वासवितात्वनात्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णाराधो समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्याक्षरुभिः इमामे अग्निष्टकाद्येन वसन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः हजराप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अतिथेन मन्यस्वा नवतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवाम् ओं षष्टितसहस्राण्ययुतमक्षयमर्बुदमानया
अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेत्वर्तयसास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशादान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागं स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पस्य श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनिज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चरुम द्रव्याभिगार्य चरुम सावित्र्या भूयित्वा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावेः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचक्रमणि आगारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षड्वैष्णव होमं होष्ये अदितेन मन्यस्मा सरस्वतेन मन्यस्मा देवसविदु प्रसुवाम् ओम अतो देव अवन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान तदेवदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युध्यस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः
కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వు అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం యేన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్య ప్రియమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువ్యాకాశహంకార మహదౌ వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాశ్చ దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రవనాపనిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోద్దంపితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచ్చలవలహితే లవనేక్షుసురా సర్విదధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రవలయ సహ్య సుక్తి మదృక్ష్వద్యుంజపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులవత పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీ లావత భద్రాశ్వకేతుకుమాల హిరణ్యకరవనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్దక్షయార్థం రసపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మహత్వంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత దామాతప సంకాదక కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సరోరాశవ సంవిధకాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమాత్ర త్రాప్తోర్యామ శాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యభావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమి చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికునో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గుహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకి నందక సారంగాది దివ్య పంచాయుధరస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ పౌరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అచ్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ పౌరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ పౌరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమనిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ పౌరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేదుశ్యామాదరుణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవన ఆప్నమాన ఔర్వేదుల పంచారుషేయ పౌరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత మాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగు సంకల్పతనయాం ఉత్తర బల్గుడి నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాం ఇమాం శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం రుణీమహే రుణీత్వం దాస్యామి ఋగ్వేదుశ్యామాదరుణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైద్రువ త్రయారుషేయ పౌరాన్విత కాశ్యప సగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసో జాతాం ఇమాం భూదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం రుణీమహే రుణీత్వం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక చికీర్షయా కన్యాం స్వాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేధసే ప్రయదోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంబరాः సర్వభూతాः సాక్షిణः సర్వదేవతాः ఇమాం కన్యాం ప్రణాస్వామి ప్రీణాత్ కమలావతిః కన్యాదాన ముహూర్త స్వముహూర్తో అస్తు శుభగుం శుభం. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब हम देखेंगे कि मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही पवित्र एवं कल्याणमय मार्ग है. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के द्वारा दोनों देवियों को बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन यहाँ पर चल रहा है और दोनों देवियों को यह अर्चक स्वामी के माध्यम से ग्रहण करवाया जाएगा. धारण करेंगे दोनों माताएं, जो कि अत्यंत ही पवित्रतम मुहूर्त के समय होगा. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अब इस पवित्र
कल्याणोत्सव में हम सब पर अत्यंत ही उदारता पूर्वक कृपा करते हुए हम सबका जीवन धन्य कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदा ही हम पर कृपा कर रहे हैं और हम उनकी कृपा के पात्र बने, इसलिए हमें पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा के साथ उनके चरणों में अपना प्रणाम प्रेषित करना होगा। तब जाकर के भगवान हम पर कृपा कर देंगे और हम इस अनादिकाल से भटकती हुई आत्मा हैं जो कि इस संसार में ही सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं अनादिकाल से, सदा से, लेकिन हमें लवलेश भी नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। अगर आनंद है, सुख चाहिए, तो परमात्मा के पास ही मिलेगा। यह संसार तो केवल जीवन यापन के लिए एक माध्यम है, शरीर की रक्षा के लिए, क्योंकि शरीर भगवान ने हमें दिया है और इस परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह एक माध्यम है। और शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है मन। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। शरीर में स्थित इस मन को ही हमें नियंत्रित करना है। बाकी सब इंद्रियां यहाँ पर केवल सहयोगी मात्र हैं। भक्ति में भक्ति करनी है तो वह मन के द्वारा ही करनी होगी। प्रजापतिस्सोमगुंराजानमसृजताम् तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्तान् तान् हस्ते कुरुतानवहसीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नाविशोभके रक्षत्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्व मुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापतिस्सोमगुंराजानमसृजताम् तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्तान् तान् हस्ते कुरुतानदहसीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नाविशुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्व मुहूर्तो अस्तु। शुभगुं शुभम्।
నారాయణ యోగము इमामग्निस्त्रायतां गारहवत्य प्रजां मुञ्चन्मृत्युपासान् तदयगुं राजा वरुणो न मन्यतां यदे यज्ञस्त्री पौत्रमन्नरोदात् स्वाहा इमं मे वर्णश्रुदीहमद्या च मृडया त्वामस्राजके स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणोद्युषं समानाय प्रमोषि स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावेहिम् ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं जगर्मणि लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसव इमां लाजानामित्यभिघार्य ओम इमान लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवप्रोतेज्ञो लाजानामपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवप्रोतेज्ञो लाजानामपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणात् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युवप्रोतेज्ञो लाजानामपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं जगर्मणि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिषड्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा होमतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनाम विश्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदेवदं समूढमस्य भागं त्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्वदयतो व्रतानि वस्वसे इन्द्रस्य युध्यस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादनं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्नते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः अनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसवितप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं जगर्मणि औपासनाद्यो कर्मसाफल्यार्थौ उपदिष्टानन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओं यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्वस्तिस्तविद्वान् सर्वज्ञस्पृष्टकं सुतं करोति स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते सुहृताहुताहुतीनां कामानागं सवर्तयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमोऽस्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो विन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेद विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुणदा पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायुरं चक्षुरातमक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसननिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजन्दुरिष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दूराढ्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा
सर्वसमृद्धि स्वाहा येदो श्रीमहि स्वाहा तेजो मैदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्वा यन्ति सप्तयोनि रावणस्वाकृतेन स्वाहा रुक्तदान विद्वान् अनुष्टुकृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तकुस्वाहा वेतिर्भुक्तकुस्वाहा द्यौर्भुक्तकुस्वाहा पृथ्वीभुक्तकुस्वाहा ओषधिवनस्पति गन्धर्वाप्तसेन्भुक्तकुस्वाहा अग्निर्जिन्नकुस्वाहा वेदिर्जिन्नकुस्वाहा द्यौर्जिन्नकुस्वाहा पृथ्वीजिन्नकुस्वाहा ओषधिवनस्पति गन्धर्वाप्तसेन्भुक्तकुस्वाहा समन्तान् बर्हिषिर्हमिषा कृतेर्समादित्ये समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आर्द्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निश्लुप्यतो वेदश्लुप्यतो द्यौश्लुप्यतो पृथिवीश्लुप्यतो ब्रह्मात्यां श्लुप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्ससेन तृप्यन्ताम् मे दक्षिण पितरप्यता महाप्रभृता महादाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् हरितेन मन्यस्वा तेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितुप्रसवा पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा सदसन् मे भूया स्वाहा सर्वं स्वाहा अक्षतमक्षिचेजुहोमि अक्षतमामे श्रेष्ठाः प्राच्यां देवार्दशो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासां पितरो मार्जयन्तां प्रदीक्ष्या दिशेज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् पश्चिमद परिमपनया दक्षिणद परिमपनया उत्तरद परिमपनया पश्चिमदो विष्णो सदनमसि दक्षिणदो विष्णो सदनमसि उत्तरदो विष्णो सदनमसि प्राच्यां विष्णो सदनमसि आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां दिवं गच्छततो न मुष्टिमेरय स्वाहा सुप्यन्तां देवसदनगं सुप्यन्तां देवसदनं बुद्धिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञ अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्धेवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय फलाय सताय सदं च वर्तसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जेदनादन महेरणाय जक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयदाचनः बालकृतं वा तेजुं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वसदहोतार जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण विद्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्मदास्तानं प्रवेशयामि शोभनार्थं च अग्निपुरुषाय नमः आद्योपहारं निवेदयामि गुरोपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः दास्मदास्तानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वम श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने इस परम पवित्र भगवान के विवाह महोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति को संपन्न कर दिया है।
ईशावास्य म इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृथः कस्य स्विदधनम। अर्थात परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इसलिए उसका अनुभव करते हुए अनासक्त होकर भगवान का ध्यान करते रहो। इस संसार में हर अणु में भगवान व्याप्त है, इसका हमें विश्वास करना है, इसका अनुभव करते रहना है। ईशावास्योपनिषद का यह प्रथम मंत्र है। इसमें भगवान की सर्वव्यापकता को बताया गया है और उसके दिव्य उपस्थिति को अनुभूत करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार अनुभव करने पर ही हमारा संपूर्ण कल्याण हो सकता है, ये भटकाव समाप्त हो सकता है जो अनादिकाल से हम सदा से भटकते ही रहे हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई इस परम पवित्र पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जा रहा है और भगवान के परम पवित्र आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु पूर्ण लगन, भक्ति, आस्था, विश्वास के साथ हमें उनके चरणों में प्रणाम करना है। प्रथम वधू माता श्रीदेवी को पहनाया गया भगवान की पुष्पमाला, अब दूसरी वधू माता भूदेवी को भी यह पुष्पमाला पहनाई गई है। इस प्रकार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की यह अत्यंत ही पवित्र विवाह लीला का हम दर्शन कर रहे हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह दिव्य दृश्य है। इसकी अनुभूति हमें करनी होगी। जिस प्रकार ईशावास्योपनिषद में बताया गया है कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं, उसका हमें अनुभव करना होगा। देखिए, दोनों माताओं को भगवान के सिंहासन पर ला करके प्रतिष्ठित किया जा रहा है। अगल बगल भगवान के देवरियों को, श्रीदेवी एवं भूदेवी को लाया गया है और इस प्रकार भगवान की लीला अत्यंत ही मनोहारी लीला है। हम सबको कल्याण करने के लिए भगवान की यह परिणय लीला अत्यंत ही पुण्यप्रद मानी जाती है। इस विवाह महोत्सव का दर्शन करें पूर्ण भक्ति आस्था के साथ। जय हो गोविंदा गोविंदा का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ